Maybe you've been experiencing spiritual gifts. Mungkin saudara punya pengalaman sendiri dengan karunia rohani saudara. Maybe you've been experiencing power from the above. Mungkin saudara pernah mengalami kuasa dari Allah. But there's something tonight. Tapi ada sesuatu malam hari ini. I would like to talk with you. Saya mau sampaikan kepada saudara. The character. Karakter. If you want to be a minister. Kalau engkau mau melayani Tuhan, continuous to the ministry. Kau mau terus bertahan dalam If pelayanan. you don't have a character. Kalau kamu tidak punya karakter, along the way, di dalam perjalananmu, you will fail. Kamu akan gagal. You will be alone. Kamu akan salah. What is wrong? Apa yang salah? We believe Holy Ghost. Kita percaya terhadap Roh Kudus. There's a work of the Holy Spirit. Pekerjaan Roh Kudus. There's a baptism of the Holy Spirit. Baptisan Roh Kudus. There's a gift of the Holy Spirit. Karunia Roh Kudus. There's also the fruit of the Holy Spirit. Kita percaya buah Roh Kudus. We are much talk about the gift of the Holy Spirit and baptism of the Holy Spirit. Kita suka banyak bicara tentang karunia dan baptisan Roh Kudus. Sometimes we ignore fruit of the Holy Spirit. Tapi kita suka abaikan yang namanya buah Roh Kudus. What is the fruit of the Holy Spirit? Apa itu buah Roh Kudus? It's character. Itu adalah karakter. Character of Christ. Karakter Kristus. If we do not have a character of Christ, kalau kita tidak memiliki karakter Kristus, our ministry, pelayanan kita will not go long. Tidak bisa bertahan lama. Along the way, akan salah di jalan. We might fall down. Kita juga mungkin bisa jatuh. We might destroy the unity. Kita bisa merusakkan persatuan. Because of a pride. Kita mungkin ada kesombongan. Along the way, di dalam perjalanan, we might steal glory supposed to be given to the Lord. Kita bisa menjadi pencuri kemuliaan yang harusnya bagi Allah. That's why there's many people. Makanya kita bisa lihat banyak orang doing the different kind of ministry. Punya berbagai bentuk pelayanan. With a spiritual gift. Punya karunia-karunia rohani. Healing. Punya karunia kesembuhan. Deliverance. Kelepasan. Casting out demons. Bisa usir setan. Prophesy. Bisa bernubuat. That's good. Itu bagus, saudara. Use the gifts. Pakai karuniamu. But if there's no character, tetapi kalau tidak ada karakter, destroyed. Maka bisa binasa. Destroy themselves. Binasa, saudara. Destroy the body of Christ. Binasa, bahkan membinasakan tubuh Kristus, merusak tubuh Kristus. If you want to soar high, kalau saudara mau naik lebih tinggi, if you gonna grow mature, kalau saudara mau bertumbuh lebih dewasa, we need fruit of Holy Ghost. Yang kita butuhkan adalah buah Roh Kudus. Amen. Amen. It's not fruits, it's one fruit. Alkitab tidak bilang buah-buah jamak, tetapi hanya satu buah. One fruit. Buah satu tunggal. Many different character is inside. Jadi di dalam satu buah ini ada berbagai karakter. Then how we can produce the fruit of the Holy Ghost? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus? Character of Christ. Karakter Kristus. What is the secret? Apa rahasianya? Here's the secret. Dengar rahasianya. We need fullness of Holy Spirit. Kita membutuhkan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amen. 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 There's two different kind of fullness of Holy Spirit. Ada dua jenis kepenuhan Roh Kudus yang berbeda. One is outer fullness of Holy Spirit. Outer. Yang pertama, kepenuhan Roh Kudus dari bagian luar. Like power. Jadi seperti kuasa yang datang kepada saudara. Bible said, you will be clothed with the power from the above. Istilah Alkitab, engkau akan dikenakan kuasa, engkau seperti memakai jubah kuasa dari atas. Something about the power. Sesuatu tentang kuasa. We call anointing. Yang kita sebut pengurapan. Anointing is related with the ministry. Pengurapan itu dibutuhkan dalam pelayanan. To preach. Untuk berkhotbah. To heal. Untuk menyembuhkan. To deliver. Untuk melepaskan. To set free. Untuk membebaskan. To proclaim. Untuk memproklamirkan. To rebuild. Untuk menyembuhkan. That's the ministry. Itu pelayanan. With anointing. Dengan urapan. That's outer of the fullness of Holy Spirit. Itu yang saya sebut kepenuhan roh dari luar.
but there's also internal fullness of Holy Yang Spirit. kedua ada kepenuhan roh dari dalam. Internal fullness of Holy Spirit is different with outer fullness of Holy Ghost. Kepenuhan roh dari dalam diri saudara berbeda dengan yang dari luar. If you look at the Old Testament, Kalau saudara perhatikan di perjanjian lama, when Spirit of God came onto them, ketika roh Allah turun atas mereka, they prophesied. mereka bernubuat. There's miracles. Mereka lakukan There's mujizat. wonders. Mereka lakukan tanda ajaib. There's many charismatic, the gift is used, Banyak karunia-karunia yang punya karisma dipakai di sana. but is not producing the fruit. Tetapi bukan itu yang menghasilkan buah. Producing the fruit, we need another fullness of Holy Spirit. Untuk bisa menghasilkan buah, kita perlu kepenuhan Roh Kudus yang lain. Internal fullness of Holy Spirit. Yang saya sebut kepenuhan Roh Kudus internal dari dalam. Do you remember early church when they have the conflict in the church? Apakah saudara ingat gereja mula-mula ketika ada konflik dalam gereja? The apostles said, we will elect 7 deacons. Rasul-rasul berkata kita akan memilih 7 diaken. One of the condition of them to be a deacon, it must be fullness of the Holy Spirit, fullness of wisdom. Salah satu syarat untuk menjadi diaken, dia harus dipenuhi roh dan hikmat. When they talking about the fullness of the Holy Spirit, this is not talking about gift. Ketika of mereka Holy Spirit. bicara dipenuhi Roh Kudus, ini bukan bicara punya karunia Roh Kudus. Not talking about anointing or power. Yang dimaksudkan bukan dipenuhi urapan kuasa. It's about internal fullness. Ini tentang kepenuhan internal dari dalam. Let's open your Bible. Book of Luke chapter 3 verse 21 and 22. Mari buka Alkitab saudara Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Gospel Luke chapter 3 verse 21 and 22. Injil Lukas pasal 2 pasal 3 ayat 21 sampai 22. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from the heaven, "You are my son, whom I love. With you I am well pleased." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." We know this scripture very well. Kita tahu ayat ini dengan baik. When Jesus was baptized by John the Baptist Ketika with water, Yesus dibaptis dengan air oleh Yohanes Pembaptis, what happened? apa yang terjadi saudara? When Jesus was baptized, Ketika Yesus dibaptis, and he was also same time he was praying. dan di waktu yang sama dia berdoa. Not only baptized, he was praying. Bukan hanya dibaptis, dia berdoa. Maybe he was under the water. Mungkin dia ada di dalam air, When he come out of the water, ketika keluar dari air, maybe that time he start praying. dia berhenti berdoa. Maybe before that he was baptized, he was still praying. Mungkin sebelum dia dibaptis, dia mulai berdoa. What happened? Apa yang terjadi saudara? While he was praying, Mengapa dia berdoa? heaven opened. Langit terbuka. When you pray, Ketika saudara berdoa, heaven opens. langit juga terbuka. Hallelujah. Haleluya. As Jesus prayed, Ketika Yesus berdoa, heaven opens. langit terbuka. When heaven opens, Ketika langit terbuka, he heard a voice from the heaven. dia mendengar suara dari sorga. Why heavens open? Ketika langit terbuka, God wants us to hear his voice. Tuhan akan menyatakan suaranya bagi saudara. Tonight, Dengar, God is want to speak to you. Tuhan mau bicara kepada saudara. Open your heart. Buka hati saudara. Receive. Terima. Eager to receive his words. Terima firman-Nya, perkataannya. Jesus is knocking the door. Yesus sementara mengetuk pintu. Open your heart. Buka pintu hati saudara. Receive it. Terima. Book of Revelation said, Dalam kitab Wahyu berkata, those who have an ear mereka yang punya telinga to hear what the Holy Spirit says to you untuk mendengar apa yang Roh Kudus katakan kepadamu tonight, malam ini, hear what the dengarkan Holy Spirit says to you.
Dengar apa yang Roh Kudus katakan kepada Open saudara. your heart. Buka hati Not saudara. open your mind. Buka pikiran Not saudara. open your ear. Buka telinga saudara. Open your heart. Buka hati saudara. Open your heart. Buka hati saudara. Say it. Lihat. I need more. Aku katakan I want to hear from you. aku butuh lebih lagi. Aku Lord, mau dengar speak to me. suaramu Tuhan, bicaralah kepada aku. If you are poor in the spirit, Jika engkau dipenuhi Roh Kudus, your hunger engkau punya rasa to lapar hear the voice of the untuk Lord. mendengar suara Tuhan. If you are rich in the spirit, Jika engkau ada dalam roh, you do not want to hear anymore. engkau bukan mau dengar yang lain. But tonight, Tapi malam ini God is looking for the heart, poor heart, Tuhan mencari hati yang murni, who is a hunger to know, yang punya rasa lapar untuk mau to mengenal, hear untuk mau His mendengar voice. suara Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. When Jesus, Ketika Yesus He prayed, dia berdoa, heaven opens. langit terbuka. He heard the voice. Dia dengar suara. Not only He heard the voice, Bukan hanya dengar suara, the Spirit of the Lord, tetapi Roh Allah, Holy Spirit, Roh Kudus came down on Him turun atasnya and rest on Him. dan tinggal padanya. Holy Spirit Roh Kudus is looking for the person mencari orang to rest, untuk dia bisa tinggal, to rest untuk dia bisa tinggal tonight. malam hari ini. If you have so many thoughts in your mind, Jika engkau punya keraguan-raguan dalam hati saudara dan how pikiran, Holy Spirit can rest on you? bagaimana Roh Kudus bisa tinggal atas saudara? Cannot. Tidak bisa. If you have many thoughts, Kalau saudara punya banyak keraguan, many ideas, terlalu banyak gagasan, many plans, terlalu banyak rencana, Holy Spirit cannot rest on you. Roh Kudus tidak bisa tinggal atas saudara. To experience the Holy Spirit, Untuk mengalami Roh Kudus, you have to understand you need baptized in the name of Jesus. saudara harus mengerti, saudara perlu dibaptis dalam nama Yesus. What's the meaning of the baptism? Apa makna dari baptisan? When you go under the water, Ketika engkau masuk ke dalam air, means I die with Christ. aku mati bersama When you Kristus. go up from the water, Ketika engkau keluar dari air, I no longer live for myself. aku tidak lagi hidup hanya untuk I diriku live sendiri. for Christ. Aku hidup bagi Kristus. Tonight, Malam hari ini, if you want to experience Holy Ghost jika engkau mau mengalami Roh coming Kudus, down biar dia and datang rest on you, dan tinggal atas you saudara. have to die. Saudara harus mati dulu. You have to nail your thought on the cross. Saudara harus memakukan hidupmu You pada have to kayu salib. plan, all your plan you have to nail on the cross. Rencana-rencanamu kamu serahkan di atas kayu You have salib. to die with the cross. Engkau itu harus mati di atas You have kayu to salib. die your desire, you have to nail on the cross. Engkau harus matikan keinginan duniawimu di atas kayu salib. If you are not surrender, Kalau engkau tidak berserah, if you are not deny yourself, kalau engkau tidak mau menyangkal you dirimu, cannot experience kamu tidak akan bisa mengalami Holy Spirit Roh Kudus coming down datang atas, on you tinggal atas, to rest, untuk berada, my brother and sisters. tinggal dalam. Even Jesus Christ, Bahkan Yesus Kristus, to experience Holy Ghost, dia untuk mengalami Roh he Allah, need baptized in the water. dia harus mengalami baptisan air. He have to deny himself. Artinya dia menyangkali dirinya. If we are not denying, Kalau engkau tidak mau sangkali dirimu, we cannot experience. kamu tidak akan bisa alami. If we are not praying, Kalau kita tidak we berdoa, cannot experience. kita tidak bisa alami. Even Jesus Christ, Bahkan Yesus, he prayed, dia berdoa, dia berdoa, and then he experienced Holy dan Ghost. dia mengalami Roh Kudus. Remember day of the Pentecost. Ingat di hari Pentakosta, How today did they receive the Holy Ghost? bagaimana mereka bisa terima Roh When Kudus? they pray, Mereka berdoa. how much they pray? Berapa lama dia berdoa? Pray until they experience. Berdoa sampai mereka alami. Tonight, Malam hari ini, pray berdoa until you experience. sampai saudara alami. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya.
To experience the Holy Spirit, untuk mengalami Roh Kudus, we need humble ourselves. kita perlu merendahkan diri kita. Humble before the Lord. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Remember, Ingat, even though Jesus Christ is the Son of God, sekalipun Yesus Kristus adalah anak Allah, He humbled Himself. dia merendahkan dirinya. He received the baptism Dia terima by baptisan. man Dia terima baptisan. named John the Baptist. Dia terima baptisan dari manusia namanya Yohanes Pembaptis. If he did not humble himself, Kalau dia tidak mau merendahkan diri, how he can receive the baptism? bagaimana dia bisa menerima baptisan itu? I'm the Son of God. Dia anak Allah. Who are you? Siapa kamu memang? You are a man. Kamu manusia. How you gonna baptize me? Pak, kenapa kamu tidak bisa baptis saya? No. Bukan begitu Yesus, saudara. Jesus Yesus humbled himself. merendahkan He diri. lowered down himself Dia merendahkan serendah-rendahnya to experience untuk bisa mengalami Holy Ghost. Roh Kudus. You need Saudara perlu humble before the Lord. merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Humble before the Lord. Merendahkan dirimu di hadapan If Tuhan. you think you are better than anybody else, Kau tidak lebih baik dari orang lain. humble yourself. Rendahkanlah dirimu. If you are not humble, Kalau kau tidak mau rendahkan dirimu, cannot experience Holy Spirit. tidak akan mungkin mengalami Roh Kudus. And remember, Dan ingat saudara, after Jesus experienced, Holy Spirit came down like a dove. ketika Yesus melakukan itu, Roh Kudus turun seperti burung merpati atasnya. What happened after this? Apa yang terjadi? What's the result Apa hasilnya? of them? The Holy Spirit came down like dove upon him. Ketika Roh Kudus turun seperti burung merpati atasnya, Open your Bible, Luke chapter 4, verse 1 and 2. buka Alkitabmu di Lukas 4 ayat 1 dan 2. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them was hungry. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. What's the word of God said? Apa yang firman Tuhan katakan? Jesus Yesus experienced mengalami full of the Holy Ghost. kepenuhan Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. When Jesus Ketika Yesus experienced mengalami Holy Spirit Roh Kudus came down turun like dove, seperti burung rest merpati, on him. tinggal What atasnya. happened to him? Apa yang terjadi He pada experienced dia? Mengalami fullness kepenuhan of the Holy Ghost. Roh Kudus. Fullness Kepenuhan of the Holy Ghost. Roh Kudus. If Jesus Jika Yesus need the fullness of Holy Spirit, membutuhkan kepenuhan Roh how Kudus, much more berapa lagi you and me apalagi saudara need dan the saya fullness membutuhkan of Holy Ghost? kepenuhan Roh Kudus. We need it. Kita perlu saudara. Why we need the fullness of Holy Spirit? Kenapa kita butuh kepenuhan Roh Kudus? Look at the scripture. Lihat Alkitab. After Jesus experienced fullness of Holy Spirit, Sesudah Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus, what's the next verse said? apa ayat selanjutnya He katakan? was led by Holy Spirit. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. To lead by Holy Spirit, Untuk dipimpin oleh Roh Kudus, we need a fullness of Holy kita Ghost. membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. If we are not full of the Holy Ghost, Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, we will follow our own desire. yang kita ikuti adalah keinginan kita sendiri. We may don't know, is this will of God or not? Kita mungkin tidak mengerti apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. But if we have a fullness of Holy Spirit, Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, we lead by Holy Spirit. kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya.
Romans said, Roma, dalam kitab Roma katakan, Romans chapter 8, Roma 8 verse 14, ayat 20 it says, dikatakan, for all who are allowing themselves to be led by the Holy Spirit are sons of God. ayat 14 Roma pasal 8, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Who are the sons of God? Siapa itu anak Allah? Who are the children of God? Siapa yang menjadi anak-anak Allah? Who are the sons and daughters of God? Siapa yang disebut putra dan putri Allah? Whoever lead by Holy Spirit, Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, they are merekalah sons of God. anak-anak Allah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Not just believing the Lord Jesus Christ. Bukan hanya percaya pada Yesus. My Bible said, Alkitab berkata, lead by Holy Spirit. dipimpin oleh Roh Kudus. They are Itulah children of God. yang disebut anak Allah. To lead by Holy Spirit, Dipimpin oleh Roh Kudus. we need a fullness of Holy Ghost. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. That's why Bible said, Itulah soalnya Alkitab book of kata, Ephesians, dalam kitab Efesus, chapter 5, verse 18. Efesus pasal 5 ayat 18. Ephesians chapter 5, 18. Do not get drink with wine, for there is weakness, but be filled with the Holy Spirit and constantly guided by Him. Dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. I'm not talking about outer, the anointing. Saya tidak bicara tentang urapan yang saudara terima dari luar. Remember, Ingat, Samson, he experienced outer, the fullness of the Holy Spirit, dia mengalami kepenuhan roh dari luar, but he failed. tapi dia gagal. He just followed his own desire. Ujung-ujungnya dia ikuti He met the keinginannya wrong sendiri. person. Dia ketemu orang yang He salah. messed up his life. Dia mengacaukan hidupnya. I'm not talking about this area. Saya tidak bicara tentang hal-hal itu. I'm talking about internal. Saya bicara tentang dari dalam. I'm talking about inside. Saya bicara tentang dari sini. That's why Bible said Holy Spirit came down like a dove. Makanya Alkitab katakan Roh Kudus turun padanya It's seperti like burung the merpati. character of God. Burung merpati bicara tentang karakter Allah. How we can experience fullness of Holy Spirit? Bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus? Do not drunken with these worldly things. Jangan suka mabuk oleh anggur duniawi. Remember, Ingat, we are living in the last day. kita hidup di hari-hari terakhir. I think no one had questions. No one question about this. Tidak ada yang saya percaya, tidak ada yang meragukan bahwa kita hidup di hari-hari terakhir. We are living Noah's day. Kita hidup seperti zaman Nuh. That's what Jesus said. Makanya Yesus katakan, In the last day is like Noah's days. hari-hari terakhir itu kayak zaman Nuh. And Jesus said, Dan Yesus berkata, days of the Noahs, di zaman Nuh, they are eating, drinking, and get married. orang-orang sementara asik makan, asik minum, asik menikah. What does it mean? Apa maksudnya? Eating and drinking Makan, minum, and marriage? menikah, One word. ya. Party. Apa itu maksudnya? Pesta pora, saudara. Party, 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 party. Manusia suka pesta pora, pesta pora, pesta pora. People are busy with a party after another party, another party, another party. Orang sibuk dengan satu pesta ke pesta lainnya. After pandemic Sesudah pandemi is end, selesai, many people banyak orang busy with a party, sibuk pesta pora. eat, Makan, drink. minum. But Lord Jesus said, Tapi Yesus berkata, no, tidak. I want you to drink Aku mau engkau minum. Holy Ghost. Minum Roh Holy Kudus. Ghost. Minum Roh Kudus. When you receive the Holy Ghost, Ketika kau terima Roh Kudus,
it will be like the living water Itu akan menjadi seperti aliran air hidup coming from your inside, yang datang dari dalam dirimu, innermost, dari dalam dirimu, and coming out dari dalam batinmu keluar, from the you within. dari dalam batinmu. This is, I'm talking about fullness of Holy Ghost. Ini yang saya katakan dipenuhi oleh Roh Kudus. This fullness of Holy Ghost Dipenuhi oleh Roh Kudus ini help you to mature, menolong saudara jadi dewasa, help you to bear the fruit, menolong saudara menghasilkan buah, fruit of the Holy Spirit. buah Roh Kudus. My dear brothers and sisters, Saudara-saudaraku yang kekasih, tonight malam hari ini I want you to experience saya ingin saudara juga bisa mengalami fullness of Holy Spirit. kepenuhan Roh Kudus. Deny yourself, Sangkali dirimu, humble yourself, rendahkan dirimu, willing to obey to the voice of the Holy Ghost. selalu mau taat kepada suara Roh And Kudus. lastly, Yang terakhir, pursue the holiness. kejarlah kekudusan. If you have no desire toward to the holiness, Kalau saudara tidak punya kerinduan terhadap kekudusan, you cannot experience fullness of Holy Spirit in you. saudara tidak bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam dirimu. Because God is holy. Sebab Allah itu kudus. His Spirit is named the Holy Spirit. Rohnya disebut Roh Kudus. We have to press on. Kita harus bergerak maju Holiness. dengan keberanian. Desire to live holy life. Punya kerinduan untuk hidup dalam kekudusan. Then you will experience Dan saudara akan mengalami fullness of Holy Spirit. kepenuhan Roh If Kudus. you have a fullness of Holy Spirit, Kalau saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus, you will lead by Spirit. saudara akan hidup oleh Roh. You will overcome all the situations. Saudara bisa You mengalahkan will segala overcome situasi. temptations. Saudara bisa mengatasi You will be pencobaan. victorious any test comes. Saudara bisa jadi pemenang dalam segala keadaan. And you will bear the fruit, Dan saudara akan menghasilkan buah. character of Christ, Karakter Kristus. holiness. Kekudusan. If you have this, Kalau saudara memiliki ini, you will soar saudara akan terbang as far as you can go. setinggi mungkin. You will not fail. Saudara tidak akan jatuh. Hallelujah. Haleluya. Let's all stand. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Let us all stand. Mari kita bangkit berdiri They sama-sama. ask him the worship. The Tim musik. Job's daughter. Kesia, Kesia. Where's Kesia? Please come. Yeah. worship leader. It's not done yet. Ini belum waktunya. After me, Belum selesai ya, sesudah another saya. will come. Ya, nanti ada hamba Tuhan yang lain. His name is Joshua Paul. Nama hamba Tuhan ini adalah Yosua He Paul. will continue to the ministry. Kita akan terus melayani saudara. But I would like to you too, before he comes, Saya ingin saudara sebelum beliau datang, examine yourself. saudara periksa Whatever dirimu. you are not deny yet, deny. Saudara belajar menyangkali dirimu. Not giving up. Jangan menyerah. Speak to the Lord. Bicara kepada Tuhan. Examine yourself. Saudara periksa diri If masing-masing. there's any pride, Kalau ada kesombongan dalam diri saudara, lay down before the Lord. saudara serahkan kepada Tuhan. If you have no desire to lead by Holy Spirit, Kalau saudara temukan saudara tidak punya kerinduan untuk dipimpin oleh Roh ask Kudus, the Lord. minta Tuhan. Lord, I want to guide by you. Tuhan, aku mau dibimbing oleh Engkau. If I'm not guide with you, Kalau saya tidak I dibimbing will oleh Engkau, fall into this world. saya pasti jatuh di I dunia will ini. fall into the Saya worldly pasti things. jatuh dalam I will be keduniawian. drunken with this world. Saya akan menjadi serupa dengan dunia ini. Tonight, Malam hari ini, if saudara. you have no desire to the holiness, Kalau saudara tidak punya kerinduan itu, ask the Lord. minta sama Tuhan. I want to press on. Saya mau bergerak maju Tuhan, Holiness. dalam kekudusan. Oh Lord, Oh Tuhan, as Jesus experienced, seperti yang dialami Yesus, Holy Spirit come rest on him. Roh Kudus tinggal And he padanya experienced fullness of Holy dan dia Spirit. dipenuhi oleh Roh I want Kudus. to experience fullness of Holy Aku Spirit. juga mau merasakan kepenuhan Roh Kudus I itu. want to Christ Saya mau Kristus is in me. di dalamku, Full of Christ. dipenuhi oleh Kristus. Full of the Holy Ghost. Kepenuhan Roh Kudus. I want to have this one. Aku mau memiliki ini If I Tuhan. live,
I want to have this, oh Lord. Aku mau memiliki ini You Tuhan. go out this place. Engkau tolong aku. You can do all kind of a ministry. Engkau mungkin sudah pernah mengikuti But tonight, berbagai I pelayanan. want to ask you, Tapi malam ini aku mau minta. receive Aku minta terima. fullness of Holy Spirit. Terima kepenuhan In Roh Kudus di dalam you. dirimu, di dalam dirimu. Someone experience Pengalaman living water air hidup coming from the very throne of God. datang di hadapan tata Allah. Flowing like a river. Itu akan mengalir seperti sungai. Some of you, Begitu juga dengan Experience. saudara. Ketika engkau Holy mengalami Spirit coming like a dove. Roh Kudus turun Some bagai of burung you. merpati Holy seperti engkau. Spirit coming like the fire. Roh Kudus bisa turun seperti api Tonight, malam hari ini. let Him do it. Biar itu dia Let lakukan. Him minister to Biar us. dia melayani Let Him kita. minister to Biar us. Tuhan melakukan Lord, bagi I'm kita. here, oh God. Tuhan, aku ada di sini. Minister to me. Layanilah aku Tuhan.